Il aurait dû mourir dans d'atroces souffrances. Quelqu'un d'autre peut faire ça? Dans votre famille? Greg va soumettre son candidat à quelques tests pour vérifier ses allégations. Pour cette expérience, il faut une prise électrique 230 volts, une panoplie d'outils électriques puissants et un électricien indépendant qui va vérifier les résultats. Cette expérience est extrêmement dangereuse. Ne la reproduisez pas chez vous. Mohan branche le câble électrique dans la prise. Il est désormais sous tension et pourrait nous électrocuter. Effectivement, il va conduire le courant électrique qui vient de cette prise à travers son corps. Et il va allumer cette ampoule. Mohan leur prouve que le courant passe bien. Ça s'allume. Il conduit le courant. Mohan a un câble électrique dans la bouche. Et on constate que l'électricité traverse effectivement son corps. C'est bien un homme électrique. Il conduit le courant à travers sa langue, à travers tout son corps. Là, le courant est de 230 volts, ce qui correspond à une intensité d'environ 0,25 ampères. 0,25? C'est ça. Un courant de 0,25 ampères traverse son corps. Ça tuerait n'importe qui. On mesure l'intensité de l'électricité transmise par ce câble en ampères. Un courant de 0,25 ampères cause de graves brûlures de la peau. Les battements du cœur deviennent irréguliers. La mort peut survenir en quelques secondes. Mais Mohan s'apprête à pousser l'expérience encore plus loin. Une perceuse électrique. 500 watts de puissance. Avec la perceuse, c'est un courant de 2 ampères qui va traverser son corps. C'est 8 fois plus qu'avec l'ampoule. Je n'avais encore jamais vu ça. Mohan devrait être mort. Pourtant, il continue. Avec une meuleuse, la tension va monter à 4 ampères. Une dose fatale. Et Mohan l'allume à pleine puissance. Il me fait peur. Il conduit l'électricité à travers tout son corps, à travers des organes vitaux, en particulier dans la poitrine, donc à travers le cœur. Une décharge électrique provoque normalement une chute brutale de la pression artérielle, mais celle de Mohan reste constante. 120/90, tout à fait normal. Greg est stupéfait par le spectacle. Je n'aurais jamais cru ça si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Dans le monde, 5 autres personnes seulement affirment posséder ce don. Jusqu'à ce jour, personne n'a pu expliquer le phénomène. أشبه بسمكة تتقن السكون في سكون أعظم. يطفو العم عادل كليب فوق سطح الماء دون أن يغرق. العملية لا تدخل في باب السحر أو استجماع القدرات البهلوانية. كل ما في الأمر أن هذا الرجل معجزة حقيقية. الرجل الفلين كما يلقبه الناس لا يجيد السباحة، وهذا ما يزيد الأمر غرابة. ولم يكن يعلم أن جسمه غير قابل للغرق إلا عندما انزلقت قدمه ووقع في ماء البحر قبل 15 عاما، فلاحظ الماء يدفعه إلى الأعلى. يزن عادل كليب ذو 48 عاما، أكثر من 85 كيلوغرام، ولديه القدرة على قراءة الصحيفة، وهو مسترخٍ فوق سطح الماء. يجلس واضعا رجله اليمنى فوق اليسرى، وكأنه يشرب الشاي في أقدم مقهاية عدنية. تراه أيضا يصنع حركات متعددة كتقليده قيادة الدراجة الهوائية، المشي أيضا، وإن ظل ساكنا تتقاذفه تيارات البحر كقطعة فلين تائهة. ورغم العملية قد تبدو سهلة للنظر، لكن من رأى ليس كمن جرب، وهذه محاولة زميلنا صبري تبوء بالفشل. وحول تفسير هذه العملية قال البعض إن الظاهرة علميا تبرهن بوجود فقاعات تحت الجلد كالتي توجد في بعض الأسماك،
إلا أن ما يقوم به عادل كليب يظل لغزا حير الأطباء حتى اليوم. وتبقى أمنيته في المستقبل أن يذيع صيته خارج البلد ليتمكن من ضرب رقم قياسي في موسوعة جينيس ويكسر عزلته كحارس في شركة أحواض السفن في عدن، وتنفعه موهبته التي وهبها الله إياه. Seven-year-old Yang Jinlong from Fengyang County, Anhui Province, is no ordinary boy. He's proving to have supernormal strength way beyond his years. When he was born, he weighed just over 12 pounds. He now weighs 112 pounds. Yang has shown us some of his amazing feats. He walked around the yard with a 90-pound bag of corn on his back as a warm-up. Then he carried his father Yang Zhuyuan, who weighs near 200 pounds, without any difficulty. Mighty Mouse has a sense of humor when asked by a reporter why he has so much strength. Because I'm fat. His father explained it a little more. He has a good appetite, eats a lot. He could eat 2 or 3 bowls of rice, similar to that of an adult. He could eat lots since childhood. It appears that the young fellow is not too happy with his large frame.
Now, I have been on a diet, dare not eat much for dozens of days. As a finale, he then managed to pull a car with 5 people inside, weighing about 1.4 tons for a few yards. Despite wanting to slim down a bit, he says he would like to be a weightlifting champion in the future.